हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मो चैनल को आपण मानक फोन थरे स्वागत करुछि। बिच्छा राशि आपण खुशी रे काहेकि नजर लगी थाए तेबे जानिबा को चेष्टा करिसंती कि खुशी रे काहेकि नजर लगिबे। बिच्छा राशि होछि एक जलतत्व राशि। एही राशि रो आराध्य पति होउछंती मंगल। बिच्छा राशि रो बहुत बुद्धिमान थांती। एमानंको कहिबार कथा शैली बहुत अलग थाए। सामने लोग बहुत अट्राक्टिव करथांती एमानंको शैली। एमानंको कथाबार्ता करंती एमानंको मुहर एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रही थाए। जो मानकर सामना लोकों कथाबार्ता को आहुरी सुनिबा को पसंद करथांती। एमानंको कथारे मोहनीय होई जाइथांती। बारंबार एमानंको कथा को सुनिबा पई पसंद करथांती। एमानंको कथाबार्ता कहिबार शैली एमिति थाए। एमानंको कथाबार्ता मिठा सरल भावरे माने करथांती। एमानंको बाणी रे कथा रे एमिति किछि जादू थाए जहाँ भी लोक सुनिबा को पसंद करथांती। बिच्छा राशि माने बहुत भाग्यमान थांती। एहार मान नुहे जे जन्म जातक ही एमाने सब किछि हासिल करथांती। बसिथिला जगार ही सब किछि पाई जाइथांती एमिति नुहे। बहुत संघर्ष करि थांती। एमानक जीवन रे बहुत किछि करथांती। बिच्छा राशि बोली आम चैनल नुआ आसीचंती ताहले चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। वीडियो टी को गुटे लाइक भी कर दियंतु। एही वीडियो रे केतटा सतर्कता रहिबाकु ही पड़िबो। मझिरे मझिरे टिप्स सहित मध्य रहिछि। शेषर मध्य उपाय ही रहिछि। आपणक लाइफ रे जहाँ भी कष्ट थिबो सब कटि जीव। जीवन रे सब किछि तो पाई थांती परिश्रम एवं संघर्ष द्वारा। काहेकि लागि थाए आपणक खुशी रे नजर। बहुत संघर्ष करिला परे एमाने रोजगार करि थांती। टंका आसी थाए किंतु टंका आसुकु हाथ को आसी नथिबो। आसीबा आगरु ही बहुत प्लान बनै थांती। इयाडे खर्च करिवे सियाडे करिवार अछि एटा करिवार अछि एमिति प्रकार तांका सब भावना थाए। जेते टंका कमेले मध्य कम पड़ जाए एमानक आगरे। एहा ही अटे खुशी रे नजर लागिबार असल ही कारण। केमिति आसंतु ही जानिया फुल डिटेल्स। जदि भी किछि एमानक किछि प्लान थाए धन खर्च ही होई जाय थाए। प्लान तो समस्त करि न थांती ना। जदि प्लान न करी एमानक खर्च काहेकि होई थाए। समस्तंकर सहाय्य करिबा आगो को बढ़ी कि एम समस्ती को संभालिबा कहार किछि तो होई जायनी। निजे दुईटी रुटी जगार गोटे रुटी खाइबा किंतु सामना लोक को भोकरे न रही जाऊ। एही सब चिंताधारा एमिति केबे भाबी नाती निजर कम पड़ी जाइछि केबे भी एमाने भाबंती नाही। सहाय्य करिबा बहुत भल। हाँ सही सहाय्य माध्यम रे आपण को तो हित करा जाउनी। एहा भाबिबा निहाती जरूरी। कारण एमानकु जना जाय थाए जीवनटा एमिति चली थाए। समस्त सहित खुशी दुख आगो को बढ़िबार अछि। नजर लागिबार कारण एहा ही अटे। जेबे आपण कहार सहाय्य करंती एपर्यंत माने सहाय्य करिबा ठीक अछि। सहाय्य करिया तो भल कथा। लोके आपणकर सहाय्यर फायदा उठाती सेही जगार सावधान होई रहिबा ही उचित। एही जगार भाबिबा कथा जे आपणक खुशी रे ग्रहण लगाउचंती। से माने भाबंती ने जे आपणक पाखरे कोन अछि कोन नाही। से भाबंती जे आपण पाखरे बहुत अछि आपण बिंदास अटंती। आपण निज कष्ट अन्य का सहित शेयर करती नहीं। बिच्छा राशि व्यक्तिंकर गोटे गुण थाए एमानक मनर जेते कष्ट से कहा पाखरे ही शेयर करती नहीं। एक आखापाखी थिला ही बुझी पारंती जे एमानक कथा कहिबेनी किंतु कारण लोके तो जानी पारंती नहीं आपणक भितर की कष्ट अछि। प्रत्येक मनुष्य भितर भी कष्ट थाए। कहार संतान न थाए कार संतान थिले भी कष्ट। कार धन थाए तो कार संतान न थाए। धन थिले मध्य खाइबा को न थाए कि भल स्वास्थ्य न थाए। समस्तिंकर अलग अलग असुविधा थाए। गोटे कथा आपण सुनी आस्तिबे जे केबे खुशीर कथा का आगरे शेयर करिबा उचित नै। दुखर कथा मध्य का आगरे शेयर करिबा ही उचित नुहे। दुईटा ही बड़ विपदरे ही पकाई पारे। काहेकि
ଖୁସିର କଥା ତ ସେୟାର କରିବେ, ଖୁସିରେ ଖୁସି ସେୟାର କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ନଜର ଲାଗିବ। ଦୁଃଖର କଥା କାହିଁକି ସେୟାର କରାଯିବନି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏଥିପାଇଁ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ପାଇଯିବେ ଯାହା ଆଗରେ କହିଥିବେ ସେହି ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଞ୍ଜିକି ଶୁଣାଇବେ। କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖେ ଦିନ କେମିତି ଥିଲା, ଆଜି 2-4 ଟଙ୍କା ଦେଖିଦେଲା କି ନାହିଁ, ମନ ହେଉଛି। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ନାନା ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣିବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବି ହୋଇଥିବ କି ମୁଁ ମୋ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜି ସେୟାର କଲି, ସାଙ୍ଗସାଥି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ମୋତେ କଥା ଏମିତି ଶୁଣାଉଛି। ଆଉ ଭୁଲ ବି କାହା ଆଗରେ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି। ଯଦି ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଧୋକା ପାଇଛନ୍ତି ବିଛାରାଶିମାନେ, ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି କାହା ଆଗରେ ଏଇସବୁ କାନ୍ଦାକାନ୍ଦି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। କାହା ଆଗରେ କାନ୍ଦିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ସରିଯିବନି କି ମନଟା ଖୁସି ହୋଇଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟା ଆସୁଛି କେହି ଲିଭେଇ ପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ କାହା ଆଗରେ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କମ୍ ଥାଉ କିମ୍ବା ବେଶୀ ଥାଉ, କେବେ ବି କାହା ଆଗରେ ଜମାରୁ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି। ବିଛାରାଶିର ବହୁତ ଏମିତି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ଯାହା ଏବେ ମୁଁ କହିଲି ଏମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଏହା ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆସିବା ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ସେୟାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ହାତକୁ ହିଁ ଆସିନଥାଏ। ଟଙ୍କା ହେଉ, କିଛି ହେଉ, ଭଲ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉ, ହେବା ଆଗରୁ ହିଁ ଏମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଦି ଆପଣ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଉପାୟ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ରୂପାର ବଳା ହାତରେ ଯଦି ଧାରଣ କରିବେ, ବିଛାରାଶିମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବହୁତ ବଢ଼ିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଯେ ବିଛାରାଶିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହରେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ, କି ସନ୍ତାନ ସୁଖରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରି ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଖାସ୍ କରି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ରହୁଛି, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଯଦି ଠିକ୍ ନ ରହୁଛି, ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ବସି ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ନିଜ ମନରୁ ବାହାରିବା କଥା। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଯେ ଆମେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାର ଅଛି, ନୁହେଁ। ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ନିଜ ମନରୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ, ନିଜ ଅନ୍ତରରୁ ସେଇଟା ଜପ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସବୁ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। କରିକି ତ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ହିଁ ପଢ଼ିକି ହିଁ ଦିନଟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ତ ବିଛାରାଶି ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି ଖୁସିରେ ନଜର ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।